Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Bulan Neila dengan nomor NPM 237580003. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan lab 1512, Control Routing Updates. Nah, pada lab ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengendalikan pertukaran informasi routing pada jaringan yang menggunakan dua protokol yang berbeda, yaitu EIGRP dan OSPF. Nah, topologinya di sini terdiri dari tiga router, yaitu dari router 1, router 2, dan router 3, yang berperan sebagai ASBR untuk melakukan redistribusi rute antara kedua protokol, yaitu EIGRP dan OSPF. Nah, nanti kita akan melakukan konfigurasi dasar seperti biasa, kemudian penerapan routing EIGRP dan OSPF, lalu melakukan redistribusi rute, dan mempelajari bagaimana berbagai teknik filtering seperti distribute list, kemudian ACL, kemudian distribute list dengan prefix list, dan route map. Nah, dari langkah-langkah itu nanti kita akan memahami bagaimana cara mengatur, membatasi, dan memodifikasi rute yang masuk dan keluar antar domain routing supaya jaringan lebih efisien dan lebih terkontrol. Oke, langsung aja di sini kita tambahin routernya. Ada 3 buah router. Kemudian di sini saya kasih nama, ini adalah router 1, yang ini router 2, yang ini router 3. Oke, setelah itu kita tambahkan kabelnya dari router 1 ke router 2 pakai Ethernet 0/0. Kemudian dari router 2 ke router 3 pakai Ethernet 0/1 dan Ethernet 0/0. Setelah itu saya screenshot terlebih dahulu. Kemudian saya hidupkan seluruh routernya. Saya screenshot juga. Kemudian kita lanjut ke part 1. Nah, di sini part 1, build the network and configure basic device setting. Jadi kita diminta untuk membangun jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar perangkat. Nah, step 1 kan kabel network atau memberikan kabel ke seluruh routers. Nah, di sini sudah. Kita lanjut ke step 2. Nah, di sini kita diminta untuk konfigurasi pengaturan dasar untuk setiap perangkat. Nah, pertama kita di router 1 terlebih dahulu. Nah, enable konfigurasi terminal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ikutin aja yang ada di panduan. Kita tambahin hostname-nya, hostname R1, no IP, domain lookup, line console, no.
exit banner MOTD. This is router 1 controlling routing updates. Nah, setelah itu, kalau kita udah konfigurasi pengaturan dasarnya, selanjutnya kita akan konfigurasi interface-nya. Kita tambahin IP address. Kita mulai dari interface Ethernet 0/0. Kita tambahin description, connection to router 2. Description, connection to router 2. Terus kita tambahin IP address 172.16.0.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown, exit. Nah, setelah itu kita akan ke interface loopback 1. Interface loopback 1, IP address-nya kita masukin 172.116.1.1. Terus subnet masknya kita masukin exit. Nah, setelah kita ke interface loopback 1, kita sekarang ke interface loopback 12. Nah, IP address-nya di sini 12.1, 172.16.12.1. Kemudian subnet masknya kita ganti belakangnya jadi 192. Terus no shutdown. Oh, enggak, langsung exit aja. Setelah itu kita ke interface loopback 13. Tambahin IP address-nya 172.116.13.1. Terus exit. Mohon maaf. Selanjutnya kita masuk ke interface loopback 14. Tambahin lagi IP address-nya sesuai yang di panduan. 172.16.14.1. Terus kita exit. Lalu kita ke interface loopback 15. Tambahin IP address-nya 172.16.15.1. Kemudian end. Nah, ini saya screenshot dulu. Kemudian kita ke router 2. Open console. Enable configure terminal. Nah, lalu kita masukin hostname-nya di sini. Router 2. No IP domain lookup. LAN console 0. Nah, sekarang kita tambahin banner MOTD. This is router 2 controlling routing updates.
Kemudian kita lanjut konfigurasi interface-nya, kita tambahin IP address. Kita mulai dari interface Ethernet 0/0. Description connection to router 1. IP address-nya di sini 172.16.0.1. Terus kita masukin subnet-nya no shutdown. Exit. Nah, selanjutnya kita ke interface gigabit Ethernet 0/1. Ethernet 0/1. Interface Ethernet 0/1. Terus kita kasih description connection to R3. Terus kita tambahin IP address-nya di sini 192.168.0.1. No shutdown. Exit. Terus kita konfigurasi interface loopback 10, maaf. Kita tambahin IP address-nya di sini 10.10.10.1. Terus subnet mask-nya IP OSPF network point to N. Oke, kita lanjut sekarang konfigurasi router 3. Nah, sekarang kita konfigurasi router 3 sama, kita kasih hostname dulu. Hostname-nya R3 no IP domain lookup. Oh, kita masuk ke line console 0 dulu, terus logging scene accept time exit. Terus kita tambahin banner MOTD. This is R3 controlling routing UPD updates. Kemudian kita lanjut konfigurasi interface-nya. Kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Kita tambahin description connection to router 2. Terus tambahin IP address-nya 192.168.0.2. Terus subnet mask-nya no shutdown. Exit. Terus kita ke interface loopback 3. Masukin IP address-nya 192.168.3.1. Terus subnet mask-nya
Kita tambahin description-nya di sini IP OSPF network point to point. Exit. Terus kita sekarang ke interface loopback 32. Kita tambahin IP address-nya di sini 192.168.32.1 IP OSPF network point to point, terus exit. Nah, sekarang kita ke interface loopback 33. IP address-nya di sini 192.168.33.1. Lanjut kita ke interface loopback 34. IP address-nya 192.168.34.1. Terus kita ke interface loopback 35. IP address-nya 192.168.35.1. Point, exit. Terus kita ke interface loopback 20. Kita tambahin IP address-nya 192.168.20.1. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tambahin IP OSPF network point to point, terus exit. Selanjutnya kita ke interface loopback 21. Terus IP address-nya di sini 192.168.21.1. Terus kita ke interface loopback 22. Tambahin IP address-nya 192.168.22.1. IP OSPF network point to point, terus exit. Selanjutnya kita ke interface loopback 23. Terus kita tambahin IP address-nya di sini 23.1. Kemudian kita save running configuration. End dulu. Copy running config, startup config. Oh, di
sini juga copy running config startup config. Oh, typo. Terus di router 1 juga copy running config startup config. Kemudian kita lanjut ke part 2. Nah, di sini kita akan konfigurasi routing dan redistribution. Nah, step 1 kita akan konfigurasi routing dulu. Kita ke router 1. Di sini masukin router AGRP 1. Oh, kita masuk ke mode konfigurasi terminal dulu. Terus masukin router ID-nya. Kita masukin networknya 172.16.0.0.000.3. 172.16.1.0. Terus 172.16.12.0. Terus 172.16.13.0. Terus 172.16.14.0. Terus 172.16.15.7. 0. Lalu N. Step 1. Kemudian kita lanjut ke yang B, on router 3. Oke, kita di router 3, masuk ke configure terminal, router OSPF 123, masukin router ID 3.3, networknya kita masukin network 192.168.0.0.0.0.3 area 0. Terus 192.168.3.0. Terus kita ikutin aja di panduan 92.168.32.0. 92.168.33.0. Sembilan dua satu enam delapan tiga empat titik nol. Sembilan dua satu enam delapan tiga lima titik nol.
Kemudian kita lanjut ke step 1C, itu di router 2. Kita masuk ke mode konfigurasi terminal, terus kita konfigurasi router AGRP1, masukin router ID-nya 2.2.2.2, networknya di sini 172.16.0.0.003 exit. Terus kita konfigurasi router OSPF 123, router ID 2.2.2.2, network 192.168.0.0 area 0. Terus network 10.10.10.0.0.255 area 10 N. Ini step 1C. Kemudian kita ke step 2, verify AGRP dan LSPF routing. Kita ke router 1, terus kita cek menggunakan perintah show IP route OSPF pipe begin gateway. Oh, maaf. Gateway of flash. Oke. Kemudian, bentar saya screenshot dulu. Ini di step 2A. Terus ini kita cek di router 3, show IP route OSPF pipe begin gateway. Nah, ini ada 10.10.10.0. Step 2B. Kemudian kita lanjut yang C di router 2, show IP route EGRP pipe begin gateway. Terus kita cek yang OSPF juga. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di panduan. Ya, sampai sini pengerjaan kita berhasil. Ini yang C, step 2C. Kemudian kita lanjut di yang D, kita ping 172.16.13.1. Oke, sukses. Kemudian kita ping ke 192.168.20.1. Oke, semuanya sukses, persennya 5/5. Oke, lanjut step 3, kita akan konfigurasi redistribution di router 2. Nah, kita masuk dulu ke mode konfigurasi terminal. Terus kita masuk ke router AGRP1,
distribute OSPF 123 metrik 10.000 255 115. Distribute OSPF 123 metrik 100 255 100. Exit. Terus kita redistribute AGRP root di OSPF. Kita masuk ke router OSPF 123. Redistribute AGRP 1 subnet metrik 100 N. Ini step 3 AB. Lanjut kita konfigurasi yang step 4. Di sini di router 2 juga. Kita cek show IP route AGRP. Bikin gateway. Terus kita cek show IP route IP route OSPF bikin gateway. Nah, ini sama seperti panduan. Step 4A. Lalu kita konfigurasi kita cek yang step 4B di router 1. Nah, ini sama ya seperti di panduan. Ada 10.10.10, ada 92.168.0.0, ada 192.168 3.0, 20.0, 21.0 sampai ke 35.0. Lanjut kita cek yang C di router 3. 16.0.0, 172.16.1.0, 172.16.12.0, 13.0, 14 sampai 15. Oke. Sampai di sini pengerjaan kita sudah cukup berhasil. Ini step 4C. Kemudian kita lanjut yang D. From all routers, verify connectivity menggunakan script TCL. All pings shall be successful. Oke, kita coba dari semua router. Kita akan verifikasi konektivitasnya menggunakan perintah tclsh. Nah, ini kita udah masuk. Terus kita copy aja ini untuk kita ping. Hasilnya itu harus sukses semua. Nah, hasilnya sukses semua. Ini yang D. Step 4D.
Terus kita coba di router 2 sama perintahnya, yaitu kita masuk dulu tcl sh. Nah, setelah itu kita copy aja ini. Nah, sama hasilnya. Lalu di router 1 juga sama. Nah, di setiap router hasilnya berhasil semua, sukses rate-nya 5/5. Oke, karena semuanya di sini sukses rate-nya 5/5 semua, jadi kita langsung lanjut aja ke part 3. Sini kita lanjut ke part 3. Terus di sini di part 3 kita akan distribute list dan ACL, kemudian distribute list dan private list, dan juga route maps. Langsung aja di step 1 kita akan konfigurasi ACL dan distribute list di router 2. Kita masuk ke router 2. Ini kita exit dulu. Terus kita ke router 1. Ini exit juga. Nah, kita show IP route 192.168.20.0. Oh, typo. Oke, ini kita masukin step 1A. Terus kita masuk ke router 2. IP access list standar USPF 20. IP access list standar USPF 20 filter. Oh, kita masuk ke mode konfigurasi terminal dulu. IP access list standar OSPF 20 filter. Kemudian kita masukin remark use with DLS to filter OSPF 20 route. Remark use with DLS to filter OSPF 20 routes. Dan 192.168.20.0. 3.255. Permit any exit. Step 1B. Kemudian kita masukin lagi router AGRP 1 distribute list OSPF 20 filter out OSPF 123. Step 1C. Kemudian di step 2 kita akan verifikasi configuration-nya. Di router 1 kita cek show IP route
192.168.20.0. Terus kita cek lagi show IP route AGRP Beijing Gateway. Kayaknya sama. Ini step 2A. Oke, kita lanjut ke part 4. Nah, step 1 kita akan filter ya distribute routes menggunakan distribute list dan prefix list. Nah, dilihat kita ke router 3, ini exit dulu. Terus kita show IP route OSPF include OE2. Nah, ini sama seperti di penduan 172.16.0.0, 172.16.1.0, 172.16.12.0, dan 172.16.13.0, 172.16.14.0, dan 172.16.15.0. Ini step 1A. Kemudian kita ke router 2, konfigurasi terminal, IP prefix list, AGRP filter, permit, 172.16.0.0/16 216. Kita masukin router OSPF 123 distribute list prefix AGRP filter out AGRP 1. Distribute list prefix AGRP filter out AGRP 1. Distribute. Oh, typo. Exit. Kemudian kita lanjut yang D. Di router 3 kita cek show IP OSPF satu titik nol. Oke, kita lanjut ini yang D. Step 1D. Kemudian kita masuk ke router 2. Terus kita konfigurasi no IP prefix list AGRP filter permit 172.16.0.0/16 E2.
no IP prefix list HRP filter permit 172.16. Terus IP prefix list EIGRP filter permit 172.16.0.0/16 GE26. Filter. Step 1E. Kemudian router 3 kita cek lagi. Terus kita masuk lagi ke router 2. Oh, kita tambahin no IP prefix list EIGRP filter permit 172.16 GE26. Terus IP prefix list EIGRP permit 172.16.0.0/16 LE28. Terus kita cek di router 3. Oke, sampai di sini masih sama dengan di panduan. Kita lanjut ke part 5. Filter a distribute route using a route map. Nah, di sini di step 1 kita akan ke router 1. Show IP route EIGRP begin gateway. Nah, ini ada step 1A. Kemudian kita ke step 1B di router 2 IP access list standar R3 ACL. IP access list standar R3 ACL remark ACL use with the R3 filter route map permit 192.168.34.0.
Step 1B. Kemudian kita lanjut yang C, roadmap, R3 filter, Denny 10. Description, RM filters, R3 OSPF roads. Description, RM filters, R3 OSPF roads, match IP address, R3 ACL. Exit, roadmap, R3 filter, permit 20. Description, RM filters, all other. Description, RM permits all other R3 OSPF roads. Exit. Oke, kita lanjut yang D. Router AGRP1 redistribute, remove, permit all other router 3 OSPF routes. Redistribute OSPF 123 roadmap, R3 filter, metric, Tuaga 466. Lalu yang E kita cek di router 1. Show IGRP begin gateway. Nah, ini sama seperti di panduan. Lanjut step 2 di router 3, kita cek show IP route OSPF begin gateway. Ada 13.0.110/100 via 192.68. Oke. Step 2. Terus yang B kita exit, terus IP prefix list R1 PL permit 172.116
13.0/27. Roadmap R1 filter permit 10. Oke, kita lanjut. Di sini kita kasih description. RM filters 172.16.13.0/27. Match IP address traffic list R1PL set metric 25 set metric type 1 exit route map R1 filter permit 20 description remove permit all other filter 1 OSPF routes. Terus yang D, kita lanjut router OSPF 123 redistribute EGRP 1 subnet roadmap R1 filter exit. Ini yang D, step 2D. Kemudian kita cek di router 3, show IP route OSPF 5 begin gateway. Oke, kita screenshot. Ini yang E, step 2E. Oke. Jadi sampai di sini pengerjaan kita dalam lab 1512 telah selesai. Nah, di sini kita sudah melakukan pengendalian routing update dalam jaringan menggunakan lebih dari satu protokol routing, yaitu tadi kita pakai EGRP dan OSPF. Nah, tadi kita melakukan redistribusi dan teknik filtering, yaitu ACL dan prefix list, dan juga route map, supaya kita dapat menentukan rute yang boleh atau tidak boleh didistribusikan, sekaligus untuk mengatur atribut-atribut routing seperti metrik dan tipe route. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa filtering berhasil diterapkan sesuai dengan di tujuan panduan praktikum ini, yaitu seperti memblokir jaringan tertentu, kemudian hanya mengizinkan subnet tertentu, sampai mengubah metrik dan jenis rute OSPF.
Dengan demikian, praktikum ini memberikan kita pemahaman mengenai cara pengelolaan pertukaran rute secara selektif untuk menjaga stabilitas dan efektivitas jaringan. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari lab 1512 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.